ଯାକୋବ କହନ୍ତି 5:14 ବାକ୍ୟରେ, ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଯଦି ପୀଡ଼ିତ ଧର୍ମମଣ୍ଡଳୀର ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ଡାକି ପଠାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ତୈଳ ଲେପନ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେହି ରୋଗୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ଏବଂ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଆରୋଗ୍ୟ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ ପାଇଁ ଲେପନ କରାଯାଏ। ଅତଏବ ଅନୁରୋଧ କରେ ଧର୍ମାଧ୍ୟକ୍ଷ ରୋଗୀଙ୍କ ଆରୋଗ୍ୟ କେବଳ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। हे प्रभु परमेश्वर, आमर प्रेममय पिता, तुम्हें तुम्हारा पुत्र यीशु ख्रीष्ट मध्यस्थतारे रोगी को स्वास्थ्य प्रदान करिथा। विश्वास उत्सर्ग करथिबा आमर प्रार्थना सुन। एही तैल उपरे मनुष्यर बंधु और सहायक तुम्हार पवित्र आत्मा को प्रेरण कर। व्यवहारिक हेबा निमंते एही तैल प्रकृति प्रदत्त एक अमूल्य उपहार। जो व्यक्ति मानू यही तैल लेपन कर तुम्हें आशीर्वाद कर एवं रोग व्याधि से मुक्त कर से शरीर मन और आत्मा स्वास्थ्य प्रदान कर। पिता हे पिता प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम यही तैल आम व्यवहार निमंते आशीर्वादित हो। जेहेतु मैं पवित्र आत्मा संगे एक ईश्वर रूपे जीवन धारण द्वारा करती जुगे जुगे।